नमस्कार डोमा टीवी को स्वागत करुच्ची संजना। आज आम सहित अच्छा रुद्र भाई। डोमाणी टीवी समस्त दर्शक को मो रुद्र मन 2025 रे आपनकर जो भी गीतटी ट्रेंड रे चलची ता विषय किछि कहंतु। 2025 समस्त शुभ हो दर्शकों हैप्पी न्यू ईयर इंग्रेजी नव वर्ष। 2025 रे मोर फर्स्ट गीत रिलीज होईची दया कर दयामयी रख पणत घोड़ई किंचिते कले करुणा कूଳରେ लागि जाय। दया कर दयामयी रख पणत घोड़ाई दया कर दयामयी किंचिते करुणा कले कूଳରେ लागिबी जाई दया कर दयामयी रख पणत घोड़ाई दया कर दयामयी। ये होची माँ विमला राजराजेश्वरी मातु जगन्नाथंकर बड़ भाउज बलियांकर पत्नी एणु राजराजेश्वरी गीतटी एटा टेम्पल गीत मंदिर गीतटा पुरातन लेखा किंतु से गीत को तैयारी करबा पई मते बोध हुए 2 मास लगी मो माइंड सेट माइंड सेट कहीं आसला से गीत को प्रति लोक जो मैंने पूरी लोक जानी मंदिर ठाकुराणी जी गोटे पावर स्पोकन थाए बेले बेले ठाकुर सहित कथा हुआ कथा कहती जो मैंने भक्त मैंने से गोटे लाइन्स लिखाई भासी गली भव जड़े धरी रख माँ कोड़े भासी गली भव जड़े रख मात धरी कोले भासी गली भव जड़े रख मात धरी कोले कुपुत्र को रक्षा कर अभय बरकु दे दया कर दयामयी रख पणत घोड़ाई दया कर दयामयी। माँ मते कोड़े रख मो भासी जाऊँ प्रत्येक जो माने माँ को भल पाती जो माने मातृशक्ति को आधार कर बचती से माने माँ को कहती माँ मो जीवन में एत दुख कष्ट आसी तू जदि कोड़े न रखिबु आ कि ताले कोड़े रखिबु तार ऊपर गीत को मुंड को आइडिया आसला मु जो दिन जाइली मोर जे गीत गाई एम मोना हॉलीवुड रो एंट्री होउछंती नुआ सिंगर जहाँ चित्रेशन भी लोक जानी तार मोर जाइलु जगन्नाथ मंदिर माँ को विमला को मुंडिया मारी आसुची जस्ट मत लगे जे गीतटी को प्लानिंग करी माँ भी केमती कौट पैसा पत्र कौट आस माँ प्लानिंग करदे मु प्लानिंग कली माँ प्लानिंग कली तापर किए गाइब मुना सीट कर से आग बहुत गीत गाई मुना यही गीतटी देली मुनार बहुत इमोशन थी माँ इमोशन से इमोशन देखी मोर गोटे गीत थिला मालो दक्षिण काली मातु शंख क्षेत्र गला माली राति न पाहुणु दुआरे तोहर राति न पाहुणु दुआरे तोहर भकत जन गहली मालो पड़ुथाए हुड़ हुड़ी मालो दक्षिण काली मातु शंख क्षेत्र गला माली मालो दक्षिण काली मातु शंख क्षेत्र गला माली राति न पाहुणु दुआरे तोहर राति न पाहुणु दुआरे तोहर भकत जन गहली
ସେମିତି ମାଆଙ୍କର ଏଇ ଗୀତକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଗୀତ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଏ ଗୀତକୁ ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କୋଟା ଅନିଲ, ପଲ୍ଲକ ଅଜୁ ଏବଂ କଟକରେ ଯେଉଁଠି MD ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ମୋର ରେକର୍ଡିଂ ମିକ୍ସିଂ ହେଇଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଟିମ୍କି ନେଇକି 2025ରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ନେଇଗଲି, ଯେଉଁଟାକି ଭଜନର ପରିମାପକୁ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପୁରାତନ ହେଲେ ବି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି, ନୂଆ ବର୍ଷନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏ ଗୀତ ଉପରେ କ'ଣ କେମିତି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବଟା ମୋର ଯେଉଁ ଗୀତ ଏବେ ଯାଇଛି, ମୋର ସେ ଗୀତଟା ଏବେ ମାନେ ଆସ୍ତେ 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 ଚାଲିଛି, ଭିୟୁ ତାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତାର ରେଭିନ୍ୟୁ ସେୟାର ଯେତିକି ମିଳିବା କଥା ମିଳିନି, କାରଣ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବେଳେବେଳେ ଆସେ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିୟୁ ଆସେ, ଗୋଟେ ବିଗ୍ ସୋର୍ସରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଲେଟେଡ୍। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୀତ ପାଇଁ କେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇନି। ସେ ଗୀତ ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଭଲ ଲାଗିବ, 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ ପୁରାତନ ଗୀତ ଇତିହାସ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ହିରୋ ହେଇଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ଗୀତକୁ ଯେତିକି ଫିଲ୍ ନେଇଛି, ଯେତିକି ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଯମୁନା, ଗୀତ ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ରେଭିନ୍ୟୁ ସେୟାର ଭଲ ଆସିବ। ଆଉ ବେଶୀ କରି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ବିଶେଷ କରି ଡୁମାନି ଟିଭି କି ମୋ ମିଡ଼ିଆ ପାର୍ଟନର ରଖିଛି ଗୀତ ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ୟଙ୍ଗ ମାସକୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଏ ଗୀତକୁ ଶୁଣିଲେ, ଦୟାକର ଦୟାମୟୀ ରଖ ପଣତ ଗୋଡ଼େଇ କିଞ୍ଚିତେ କଲେ କରୁଣା କୂଳରେ ଲାଗିବି ଯାଇ। ଆପଣ ଏ ଗୀତକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ସ ଆସିବ। ଆଉ ଏ ଗୀତରେ ଆପଣ ମାଆଙ୍କର ଶକ୍ତିଟାକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଗୀତ ବୁଝା ହେଇଥିଲା, ମା କାମରୂପା କାମେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଟ୍ ବି କରାଯିବ। ଏ ଗୀତ ସୁଟିଂ କରିବି। ଆଉ ଏ ଗୀତ ପଛପଟେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେ ଗୀତକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଡୁମାଣି ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି ଯେ ଦୟାକର ଦୟାମୟୀ ରଖ ପଣତ ଘୋଡ଼େଇ ଗୀତଟିକୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ କିଚକେଶ୍ୱରୀ ଫିଲ୍ମସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏମୁନା ଗାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଭଲ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଜନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇଦେବ। ଏବେ ଏଇ ଗୀତଟି ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା ଆସୁଛି। 2025 ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡର ସିଙ୍ଗର ଆଉ କିଛି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଗୀତଟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆଉ 3ଟି ଗୀତ ମୋର ଅଛି। ଆଉ ବେସିକାଲି ସ୍ତୁତି ମୁଁ 20ଟା କରିବି, ହନୁମାନଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରିବି। ଆଉ ଏଇ ସ୍ତୁତି କରିବାଟା କହିପାରିବିନି, କାହିଁକି କହିଦେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରିବି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ବି କରିଛି, ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ବି ଗୀତ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଫିଲହାଲ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପୁରା ଡିଭୋସନାଲ କରିବି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଓହ୍ଲେଇବି ଅଛି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ରୁଦ୍ର ଭାଇ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅତିଥି ଆମ ସହିତ ଆସିବେ, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।